Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang dari Jember, dari tamu-tamu dari sini juga Malang. Selamat datang. Kemudian ini mungkin yang sebagian tadi sudah tahu, tapi yang teman-teman yang sebagian lagi belum tahu, apalagi teman-teman yang di musik. Nah, ini ada tamu kita dari Jember, dari Malang juga, dan dari yang lain. Nanti juga akan hadir teman-teman dari di kantor yang pertama itu. Kedua, di sore hari ini kita akan memanjatkan doa tahlukkah yang dalam bahasa Indonesianya itu penghancuran. Ini disiapkan Cak Nun di tahun 2011, 12 lah, sekitar itu. Ditulis oleh 3 marja kita, Mbah Fuad, kemudian Cak Nun dan Syekh Nur Somad Kamba. Kita kemudian di sekitar sekian tahun kemudian beliau bertiga menulis kembali doa tawassulan. Ya, kalau tahlukkah artinya penghancuran, maka tawassulan adalah mengemis-ngemis kepada Allah. Dan dalam situasi yang seperti hari ini, rasa-rasanya menurut hemat beberapa teman-teman itu sudah tidak bisa lagi dengan tawassulan atau mengemis-ngemis kepada Allah. Harus tahlukkah atau penghancuran seperti yang pernah kita baca dulu di tahun selebih dari 10 tahun yang lalu, mungkin kalau nggak salah 2011-2012. Karena apa? Saat ini kita yang paling dekat adalah bagaimana kita melihat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu kondisinya seperti itu, dan pemerintah sepertinya merasa ini baik-baik saja. Tidak ada tindakan seperti yang kita lihat pada tahun 2004. 2004 kan tsunami, 2004 sangat cepat, sangat progresif, tapi kita melihat di sini malah demi pencitraan, mengamankan diri dan seterusnya. Maka di luar itu salah satu saja dari banyak hal yang dialami teman-teman. Detil-detilnya kita pun ada datanya. Mau cerita soal apa kita ada datanya. Maka dari itu kesimpulannya adalah tidak bisa lagi selain tahlukkah. Ada beberapa teman yang berpendapat tahlukkah ini nek gak kena kono ya balik mulai dewe, dan kita siap ya, kita siap untuk itu. Ya biarlah Allah makar kepada orang-orang yang makar kepada dirinya. Maka
maka kita menyajikan doa ini. Mudah-mudahan ini demi kebaikan semuanya. Kita hanya fokus ke anak cucu, bukan untuk diri kita masing-masing. Nah, nanti taluka ini akan bersama Dek Ahmad, Mas Majid, dan teman-teman dari Ki Ageng Sanggolo. Ki Ageng Sanggolo itu dari Wagir. Wagir itu kalau Malang itu ada dicari Malang ada gitu tetangganya kota. Jadi bukan desa seperti halnya mana tadi Tajinan ya? Tajinan nggak ada di Google. Kalau Wagir City masih ada lah. Kira-kira itu dari saya, monggo saya serahkan sepenuhnya kepada Reham, Cak Majid, dan teman-teman dari Ki Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa habibina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya yang hadir, yang dipertemukan dari seluruh mata angin oleh Mas Rinto di Partai X ini, apa yang sudah dihaturkan sama Mas Prayogi, semuanya kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh apa yang dihaturkan oleh Mbah Nun, dihaturkan oleh anak cucu Jannatul Ma'iyah dimanapun saja, demi kebaikan Republik Indonesia. Di antara Republik Indonesia itu ada kita semuanya. Dan saat ini kita tidak sanggup lagi, tidak hanya melihat, mendengar pun kita tidak sanggup untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di tanah dan air yang kita cintai. Monggo kita haturkan di hadapan Allah doa tahluka ini. Mudah-mudahan doa dari jiwa, hati, dan pikiran yang baik Allah mengabulkannya. Dari pikiran, hati, dan jiwa yang tidak baik, Allah lah yang akan menghitung. Bagaimanapun mereka akan merasakannya, bukan kita lagi, tapi Allah sendiri yang akan menghakimi, akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kita awali dengan syahadat 3 kali bersama-sama, dan langsung kita masuk ke tawassulan, lalu kita lanjutkan doa tahluka bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilallahir Rahmanir Rahim. Al-Fattahul Halim.
bi jami'il malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illallahir rahmanir rahim wal fattah wal halim. Li Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illallahir rahmanir rahim wal fattah wal halim. Marja Jannatul Mba'iyah. Mbah Muhammad Ainun Najib bin Muhammad Latif. Al-Maghfurlah Bayi Ahmad Fuad Effendi bin Muhammad Latif. Li awliya illahi wal ulama illahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illallahir rahmanir rahim wal fattah wal halim. Li bangsa Indonesia, sedaya rakyat Indonesia, tanah dan air, seluruh penghuni bangsa Indonesia yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang membantu kita bersama untuk memperbaiki ridha Allah wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, Republik Indonesia, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan sedaya dulur-dulur para pejuang Jannatul Ma'iyah yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan-kebaikan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau lindungi mereka, ya Allah. Ya Allah, panjenengan kanjani, ya Allah, panjenengan selamataken, ya Allah. Anak cucu yang berjuang atas keadilan kebenaran, ya Allah. Yang ikhlas hatinya, yang jujur jalannya, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap kalimat doa tahluka yang kita tahu, kita bersama-sama. Yang belum tahu, kita haturkan di dalam hati kita masing-masing.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna kalimatin maliku bimaqamina wa sulukina anta da'uka biha wa nunajiyak anta khairu man allamana anta waliyuna wa maulana innaka antal alimul khabir. Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana min du'ai. Allahumma inna na'udzubika min waswasit syaitani anta sarraba ila shikayatina wa munajatina. Allahumma fasil iradatina wa raghabatina wa amalana ma lam tuwaffiq iradataka wa anta ghairu radin anha laka mulku wa lakal hamdu tu'ti wa tumitu anta ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda diyal arsil makin mutta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya man biyadihi kulla tadbirin wa qada'i wa biqabdatihi kulla ta'jili wa ta'jil wa bihikmatihil mawazin wal makail. Laka aslamna ya Rabbi wa alaika tawakkalna wa fi iradatina nadub wa bijahika nalud wal amru kullu ilaika radduh biyadikal hayatu wal maut wal haulu wal aqd wal halaku wan nuhud innaka antal mu'izzu wal mudillu. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah,
qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum nasa'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقة الذي وأثاقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت الذي سرق ثروتك وأخفاها في ظلمات التاريخ حتى سدت رحمتك التي هي من حق العالمين جميعا اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت الذي حبس الحق وزيف رحمتك وأعلق الأبواب لخليفتك وللمجاهدين في سبيلك كما سترت السحائب ضياء الشمس اللهم اعصمني من ظلم الطاغوت الذي أجبر النظم الذي عرضت أرواح عبادك وأخفى أعمال المجاهدين في سبيلك وإحسانهم بتزيين السمع والبصر وإفساد العقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا
وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقد مكروا ومكرهم وعند الله ومكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا ومكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا ومكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وبديل ما كانوا يعملون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك من ربي أن يحضرون
Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimin ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asimini min syarri tauhidil ladzi amalatal akhlaqal karimah wa zayyafal haqqu wal khaira wal jamal wa taradal aqlas salima wal qalbal khalisan minal amakinil lati sallatu alaiha. Allahumma inni a'udzubika min dzulmi taghutil ladzi dayya'al amanata wa afsadal imana wa akharal adla wa akbahal jamala wa adha'al jihada fi tauhidika wa qata'atat tariqa li mahabbatika wa khidmatika. Allahumma inni a'udzubika min khasyit taghutil ladzi jaa'a ila ibadika bi ibtisam thumma arada lahumun nar lati zayyanaha bil jannah wa a'raqahum fil jannati allati hiya fi haqiqatihan nar. Allahumma inni a'udzubika min asyit taghutil ladzi akhfa wajhaka min ma'arifi ibadika wa afkarihim wa anzarihim wa allahu nafsahu badalan minka. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Li'annahum khadanuni fakun ya azizu nasiri, li'annahum abghaduni fakun ya wadudu habibi, li'annahum khada'uni fakun ya adlu hakami, li'annahum haramuni fakun ya basitu raziki, li'annahum amraduni fakun ya syafi'u mulatifi, li'annahum taraduni fakun ya mannanu aminni, li'annahum fatanuni fakun ya raufu masihu dumu'i, awqa'uni fi dhulumatin faminka ya nur altamisu nuri, li'annahum jahilu wa jahalu fakun ya alimu muallimi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma malikal mulki ya mu'izzu ya mudillu antal haqqu anta nazza'al mulka minadh dhalimin wa tu'til mulka liman tasha'u min ibadik anta ahaqqu an tuqimas sa'ata wa tuhaddimal kauna wa nufajjiral jibala wa nuzal zilal arda wa tuhlikul muduna wal qura bil amtari wal fayadan aw antaghmural hidayata wal baqatata wan nuhuda liman sita min ibadik. Allahumma ya kasifat durrika fil muhimmat la nas'alu minka illa ridhak wa la nas'alaka tariqan illa ilaik wa la taqsudu baba ghaira babik walakinna ya rabbi intama nasluku tariqan tauhidika malahu qulubunal lahumma wal husnu li mustaqbala ajyalina inna akhwafa ma nakhafu alaihim alla yarau bi ayunihim afaqibal khairi li jihadi abaihim wala yajidu samrata kifahihim wa li ghairin nasi wa maslahatihim wa yarawna bidzalika an jihada fi sabilil haqqi wal ghairi abatum wadiya'u. Allahumma ya mujibal da'wata wa munzilal ayatil bayyinat nas'aluka bisimaka fi antumiddana bi imdadil quwwati linakuna khalifataka tiwalal hayati fi sururil wal husni wa fin nur wa dhalam wa bil quwwati wad dha'fi
wa nas'aluka bi qadafil madika wal wafi antumiddana bi imdadil i'anak linakuna mujahidina fi tauhidi anfusina wal kauni jami'an lanuhattika lanuwahhidaka lailan wa naharan indama habban nasimu au hajjatil awasif wa nas'aluka bisat'i nurikal hammi antursidaka linakuna ibadaka kama tasha'u an nukuna wa lanakuna aswatan hasanatan lidurriyatina wa ansil sakinatan ya Allah fi qulubina warzuqna tuma'ninatan inda awadatina ila jiwarik. Allahumma alimna kaifa tuqaddimul fikratan li'ibadakal ladhi malun nafkira. Allahumma alimna kaifa nu'allimul ilma billi li'ibadakal ladhi istahanu bil ilm. Allahumma alimna kaifa nuwajjihu tadhkira liman kallaba mudhakkirin. Allahumma alimna kaifa nubayyinu anil fasadi liman tamatta'a bil fasad. Allahumma anzil alaina al hikmata kaifa nu'aliju ibadakal ladina la yu'azzifun la yu'rifuna annahum marda. Allahumma anzil alaina al hikmata kaifa nubayyinu al amrada ibadikal ladina yash'uruna annahum asihha. Allahumma aftah lana asraka kay nubashshira bihubbika ibadakal ladina fawdu hubbahum lidunya. Allahumma alhimna kaifa nuhdiru haqiqataka li ibadikal ladina adha'u waqtahum li ibadati dhugham. Allahumma darrina kaifa nuwahiku ibadikal ladina ittakhadhu imamahum nabiyya wa zu'ama'ahum wa malaikatuh wa ma'budatihim arbaba. Allahumma afrigh lana sabran nasfahu bihi sudurana li ibadikal ladina ahabbat tiqa. Allahumma amdidna bil lutfi nudhiru bihil umqa li ibadikal ladina hayyaru anfusahum fis sabr. Allahumma airna sabata nakhdumu bihi ibadakal ladina istamta'u farihina bima'dudati syaitaniyah. Allahumma rsi Allahumma rizfi nufusika quwwatal azimata kaila nai'asa fil jihadi litahqiqi ma fi hududi tafkirina yastakhilu tahqiqu. Allahumma nawwir uqlana linastanira binurikal azim wasata hadhihi dhulumatil lati ahatat bina. Allahumma aini abdaka dha'ifa bi ihlali la yaliku ihlakuhu bi inni hadi ma radita binahtadi. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal azizul qawiyul qadirul dzul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahar. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal azizul qawiyul qadirul dzul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahar. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal azizul qawiyul qadirul dzul quwwatil muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahar. Ilahana 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 law anna zarwata ala ardina nafarat yaslabu al ukama fadiya'u mata'id dunya la yuhzinuna innama yukhawifuna kullal khawfi an yu'amma adai ghadabuka abaraya min ibadikal ladina la yasrikuna syai'an min sarwatik. Ilahana 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 law annana na'isu fil ba'sa'i wad dharra'i li'isil hukami fa inna bu'sal aisi la yuhrinuna wala alamal hayati tahta dhulmil hukami wa makrihim innama
zinuna fasaluna wa adamu qudratina ala tahyiatil hayatil laiqati wa tajhizil isyatir radiyatil limustaqbala auladina wa ahfadina. Ilahana 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 innahu la yumliku an tahsula bi afkarina ala ilmi halil masyakilil mu'dilatil lati tawajjitu suhbana fahal takfi ibadatuna wa amaluna li antarjuwanika ma'lunataka an tadma'a biha fi ijabatika li du'ai an taj'al lana makhrajan min masakili sa'bina. Ilahana 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 nabu laka bidun bika faghfir lana faghfir dunuba ikhwanina alladhina ma'na warhamna ya rabbana wa akhrijana minad dha'fi wal ajzi innana ala safa khufratin minal halali saqana ilaihi faharul hukam fala mahraja lana illa minka wala haula wala quwata illa bika ya alim ya azim. Allahumma inna nas'aluka bi ahzanina tamama mahabbatik wa nas'aluka bi kifahina i'la'a kalimatik wa nas'aluka bi taghyiril ladzi sa'aina taghyiraka li ahwalina wa nas'aluka bi istiqamati ma'iyatina salamatan bil ladina. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita wiridkan untuk orang-orang yang tertindas. Wirid orang tertindas. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka mencelakakan kami, karena mereka menyisihkan kami, karena mereka mencurangi kami, karena mereka membenci kami, karena mereka menyakiti kami, karena mereka menyingkirkan kami, karena mereka menggelapkan hak-hak kami, karena mereka menghina kami, karena mereka membodohi kami, karena mereka merampok kami, karena mereka merampok kami, karena mereka merampok kami. Maka engkaulah pahlawan derita kami, engkaulah penolong kerja keras kami, engkaulah juragan nafkah kami, engkaulah penyembuh sakit kami, engkaulah pencahaya rabun mata kami, engkaulah muatan kalbu kami, engkaulah ya Allah kekasih nurani, engkaulah tuan rumah penampung sunyi hati kami, engkaulah penghibur sengsara kami, engkaulah penghibur sengsara perasaan kami,
Engkaulah maha guru kami, Engkaulah maha panglima kami. Engkau tahu pedang kami dirampas, maka jadikanlah kami pedangmu. لأنهم خذلوني فكن يا عزيز، فكن يا عزيز، عزيز 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 ناصري. أنهم خذلوني
nuri Fakun ya alimu muallimi Fakun ya alimu muallimi Fakun ya alimu muallimi li'annahum qadaluni fakun ya aziz 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 ya aziz fakun ya azizu nasiri fakun ya azizu nasiri fakun ya azizu nasiri li'annahum khadaluni li'annahum khadaluni fakun ya wadud fakun ya wadud fakun ya wadud habib habibi karena mereka mencelakakanku karena mereka mencurangiku ya Allah maka engkaulah penolongku maka engkaulah penghibur hatiku li'annahum khadaluni li'annahum khadaluni li'annahum khadaluni fakun ya aziz nasiri Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah
Sidana Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qudabi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qudabi Habibin Nabi, Sidana 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 Nabi,
Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Siapa yang cinta kepada dunia, siapa yang cinta kepada dunia, dunia akan meninggalkannya, dunia akan memusnahkannya, dunia akan memusnahkannya. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Hanya nur Allah Azza wa Jalla. Juga syafaat Rasul kasihnya, juga syafaat Rasul kasihnya. Sidanan Nabi, 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 Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun kamiskil khitam alaikum muhaiba banaya kiram. Salamun salamun kamiskil khitam
barangkali di sini ada ibu atau bapak orang tua yang mungkin merasa kehilangan anak dalam rumahnya. Tentu bukan soal wujudnya, tapi mungkin itu soal karakter, soal perilaku, soal kebiasaan-kebiasaan yang mungkin seperti itu hilang, tidak sama dengan ajaran-ajaran asli leluhur. Tentu yang bisa menjawab dan bisa menemukan pasti kedua orang tua masing-masing. Ada naluri, ada nurani untuk menemukan apakah betul anak saya atau anak kami hilang dalam Nusantara ini atau hilang di dalam keluarga kami yang asli. Puisi dari MH Ainun Najib, kemana anak-anak kita itu? Kemana anak-anak kita itu? Kemana anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, dengan luka, dengan darah dan kematian? Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad, kemana anak-anak itu? Siapa yang berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Anak-anak yang bernama kemerdekaan, yang bernama hak makhluk hidup dan harkat kemanusiaan, yang bernama cinta kasih sesama, yang bernama adilnya kesejahteraan, yang bernama keterbukaan dan kelapangan. Kemana? Aku melihat anak-anak itu lari tunggang langgang. Anak-anak itu diserbu rasa takut yang mencekam. Aku melihat anak-anak itu bertiara di bawah semak-semak zaman. Anak-anak itu ngumpet di balik kegelapan. Kematian bukanlah tragedi, kecuali jika kita curi dari Tuhan hak untuk menentukannya. Kematian tidak untuk ditangisi, tetapi apa yang menyebabkan kematian, itulah yang harus diteliti. Nyawa badan, nyawa rohani, nyawa kesadaran, nyawa pikiran, nyawa hak untuk tentram, nyawa kewajiban untuk berbagi kesejahteraan, nyawa amanat untuk merawat keadilan, nyawa itu dihembuskan oleh Tuhan, dielus-elus dan disayang-sayang. Bahkan nyawa setiap ekor coro, bahkan nyawa cacing yang menggeliat-geliat dijaga oleh Tuhan dalam tata kosmos keseimbangannya. Tuhan sangat bersungguh-sungguh dalam mengurusi setiap tetes embun yang ia tampung di sehelai daun.
Tuhan menyayangi dengan sepenuh hati setiap titik debu yang menempati persemayamannya di tengah ruang. Tapi kita iseng sesama manusia. Kita tidak serius terhadap nilai-nilai. Bahkan terhadap Tuhan pun kita bersikap setengah hati. Masya Allah, apa sih yang nancap di ubun-ubun kesadaran kita ini, di akal kepala kita ini, di dada kita ini, sehingga sedemikian rajin kita tanam dendam dan kekerasan, bukannya kelembutan atau kasih sayang. Gusti mugi paringa ing margi kaleresan kados margining manungsa kang mangke kanikmatan sanes margining manungsa kang paduka laknati. Gusti mugi paringa ing margi kaleresan kados margining manungsa kang mangke kanikmatan sanes margining yang paduka laknati. Duh Gusti mugi paringa ing margi kaleresan kados margining manungsa kang mangke kanikmatan
paduka laknati. Oh Gusti mugi paringa ing margi kaleresan kados margine manungsa kang mangke kanikmatan sanes margine manungsa kang paduka laknate sira manungsa urip ana ing alam donya eling-eling sira manungsa urip ana ing alam donya. Eling-eling sira manungsa uripmu ana ing alam donya eling-eling sira manungsa uripmu ana ing alam donya eling-eling sira manungsa uripmu ana ing alam donya eling-eling sira manungsa uripmu ana ing alam donya. Ya ampun lalimnya manusia, ya ampun bebalnya penguasa, ya ampun tuli telinganya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, dusta politiknya. Ya ampun lalimnya manusia, ya ampun bebalnya penguasa, ya ampun tuli telinganya, ya ampun dusta politiknya. Ya Allah ayuhkan hamba, ya Allah lebarkan dada, ya Allah, ya Allah, ya Allah luaskan jiwa, ya ampun curang putusannya, ya ampun seenak udelnya, ya ampun bengkak ambisinya, ya ampun pusing rakyatnya. Yirhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah khaliqul anam. Ya ampun buta hatinya, ya ampun gelap pandangannya, ya ampun bodoh ilmunya, ya ampun rendah budinya. Ya Allah Ibrahimkan hamba, pinjamkan kapak paduka. Ya Allah, ya Allah, ya
Ya Allah makarlah pada mereka. Ya ampun lumpuh hukumnya, tetapi angkuh sikapnya. Ya ampun remeh karakternya. Ya ampun kerdil mentalnya. Ya Allah daunkan hamba, pinjamkan seruling paduka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah lantunkan puisi cinta. Hatiku tak tega memandang wajah mereka, seharusnya disapa tetapi diacuhkan saja. Teguhkan hatinya agar bersabar dalam derita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah temanilah mereka. Itu tak tega melihat nasib mereka, seharusnya dihibur tetapi disiksa. Ya Allah musakan hamba, pinjamkan tongkat paduka. Ya Allah, ya Allah, untuk membelah samudra. Aku tak tega mendengar suara mereka, seharusnya dihibur tetapi disiksa. Irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah Khaliqul Anam. Sungguh tidak tega, umpahlah seluruh cinta, mati hidup hamba untuk tangis mereka. Ya Allah Muhammadkan hamba, kaburkanlah syafaatnya. Ya Allah, ya Allah, agar terkuat rahasia surga. Terhormat untuk semuanya, yang terhormat untuk semua tokoh-tokoh Indonesia. Kita semua seakan sedang dipaksa untuk berjalan menuju ujung yang bernama pembusukan, bahkan mungkin kehancuran. Maka tidak ada pilihan lain selain bahwa kita harus mulai berani untuk memilih hitam atau putih, memilih mengikuti arus atau melawan arus, memilih untuk berubah atau punah. Zaman wis akhir. Kalau yang sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh
ledakan. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tidak terlihat oleh pandanganmu engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya. Kalau memang yang engkau pilih bukan kearifan untuk berbagi, melainkan nafsu untuk menang sendiri, maka terimalah kehancuran bagi yang kalah, dan terimalah kehinaan bagi yang menang. Kalau memang yang mengendalikan langkahmu adalah rasa senang dan tidak senang, dan bukannya pandangan yang jujur terhadap kebenaran, maka buanglah mereka yang engkau benci, dan bersiaplah engkau sendiri akan memasuki jurang. Manusia berserak-serak, badai menghantam, laut terbelah, bumi terpecah. Orang bikin luka, orang menganiaya diri sendiri. Sirna akalnya, lenyap imannya, hilang jejaknya. Zaman sakit, dunia susah. Mamu megentir, imam hilang. Zaman sakit, dunia orang menangis, keranda berbaris di bawah gerimis. Hamba bersimpuh, hamba bersujud, nyeri dan takut. Orang mencakar, orang menampar wajahnya sendiri. Hamba terkapar, jiwa terbakar oleh sepi. Zaman sakit, langit depan, hati hampir
pada kasih sayangmu. Celaka hamba, durhaka hamba tidak terkira. Di manakah hamba sembunyi dari murkamu? Selain dalam tak terbatasnya cinta kasihmu. Zaman sakit, zaman sakit banjirepan. Semburi mungkir, semburi mungkir sing arep edan. Zaman sakit, zaman sakit banjirepan. Semburi mungkir, semburi mungkir sing arep edan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu sekalian dikembalikan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sedulur semuanya, kami mohon pada Mas Rinto juga Til untuk menutup session doa tahluka malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah membaca doa tahluka dengan penuh hikmat. Terima kasih kehadirannya. Kami selaku tuan rumah dari Sekolah Negarawan dan dari Partai X berharap semoga doa yang telah kita lakukan ini segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua manusia-manusia yang beriman, dan ini juga mimpi dari Cak Nun, semoga kita menjadi Indonesia emas, dan itu bukan 2045 tapi 2026 tahun depan. Dan kami dari Sekolah Negarawan sudah menyiapkan semua konsep terkait dengan ketatanegaraan yang sesuai dicita-citakan oleh Mbah Nun. Cukup sekian, Cak Majid, mungkin dari Cak Din. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cak Adil, matur sembah nuwun sanget. Mas Prayogi, Mas Rinto, matur sembah nuwun sanget. Konco-konco bisa, Ki Ageng Sanggala bisa ikut serta mendoakan negeri yang kita cintai ini, bisa mendoakan dan bisa insya Allah apa yang dicita-citakan oleh Mbah Nun sak saged-sagede bisa tercapai, bisa terlaksana, diridhoi oleh Allah, disyafaati Rasulullah SAW. Juga Lek Ahmad sudah membersamai kita, tulur-tulur dari Oma Padangbulan, matur sembah sangat. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ki Ageng Sanggala matur sembah nuwun, dan semua tim dari Sekolah Negarawan dan Partai X, teman-teman semuanya, terima kasih, sampai bertemu kembali. Tetap di dalam perjuangan, tetap di dalam doa bersama Allah, bersama Rasulullah SAW. Nyuwun agungnya pangapunten, kita akhiri cinta kita kepada Allah dan Rasulullah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.